Hello guys, nandito na kami guys. Kilo na tayo. Anong oras na? Medyo malayo yung bangka natin kasi may tawag ito. Hubas. Ayun, dala na. Yan. Mayo na. Yan si Kagawad. Kagawad, shout out. Siya Tigagang, shout out. Oh, shout out. Shout out. Mayo. Sige ingon. Sige ingon. Sigurado bagayan. Yang kini. Oh kini, bandawon. Asa si Aril? Ay. Ay, wait. Pustasan na to si Kuan dito sa isa. Dorado. Si Kumbo. Si Kumbo. Kumbutan. Kumbo masuk. Di City. Ay, boy, ihatag tong ulo kay Chag boy. Ihatag tong ulo. Ikaw mo kuan sa tinae. Ikaw mo luto. Oh, balon po niya. Tulong bilog lang. Kuan ulo, ihatag kay Chag. Sa mga aldaw. Tulong bilog lang. Dayon. Ay. Dayon. Ganun ka kita na uri. Rugado. Ha? Nagkape lang may. Nagpalit lang yung kape. Dayon. Dayon. Ilang kilo? Sobrang 30 ano? Sobrang 30. Ay. Ay, salamat Lord. Sobrang 30 siguro kilo namin. Isda. Sobrang 30. Ayan si Madam. Madam. Ay, ang beautiful. Hi. Ayan. Sabado taron. Oh guys, maya. Tawagan mo si Jonathan.